ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। କାରଣ ଏ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଶୁଭାଗମନ ହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସନର ଯେଉଁ ନବକଳେବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମାନ୍ୟବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆସନଟାର ତା ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୂରରେ ଥିବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୋର ଖାଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଆମେ ଆଦୌ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଉଛୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ସୌଦତା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଶିଥିଳତା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଉଳିଆ ସେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସେଥିରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ହେତୁ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12/9/2025 ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ଆକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବ। 12/9/2025 ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ এই মকদ্দমাটি খারজ করে স্থগিতাদেশ উচ্ছেদ করেছিল মধ্য আজ পর্যন্ত নির্দেশনামা নির্গমিত হেউনা। তেণু সংযোগ ক্রমে মান্যবর মন্ত্রী আইন বিভাগ দায়িত্বরে থাকার মু তাঙ্কর সহযোগ লোড়ুছি, যাফলে এ সেতু কার্য যোড়িয়ে ব্লক সংযোগ করুথিবা সেতু আଳି এবং পটামুন্ডি সুগম হয়ে পার। এবং দ্বিতীয় আউ গোটিয়ে হলা যে আমার মানে কেন্দ্রাপড়া म्युनिसिपालिटी आ केन्द्रापड़ा ब्लॉक को संयोग करने गोटे रास्ता गोबरी नदी उपरे केन्द्रापड़ा म्युनिसिपालिटी माने ये जो बस स्टाण्ड निर्माण हवा निष्पत्ति 2 वर्ष तलू सरी, किंतु ये जो गृह निर्माण विभाग आ निर्माण विभाग सहित ये जो द्वंद्व दृष्टि सी विचारालय को जाई जहाँफल समस्या सृष्टि होती। माननीय मंत्री ये कष्ट अनुभव कर तागिद करते, किंतु मु बुझीपारुनी आज पर्यटन तार किसी अग्रगति है ना। आपण तो दक्ष व्यक्ति मानक विभाग रखिंट सचिव सर्वोच्च तंत्री पर्यंत आपन दयाकोर आम व्यथा बुझंतु एवं आपण जेपरी भाव में सहयोग हाथ बढ़ाई ताको प्रतिपादित करने अंतत मो निर्वाचन यही दुईटी समस्यार समाधान करने। धन्यवाद। मान्यवर विधायक केन्द्रापड़ांकर जो कनसर्न से निश्चित भाव गोबरी नदी सेतु बाबद में मुझे कहवाक चाहिए जे से आम से बाबद विभाग तरफ अर्बन डिपार्टमेंट सहित आलोचना जहाँ करने कथा से करते से गोटे हाउसिंग बोर्ड गोटे स्थान को लेकिन से समस्या थिला, से समस्या को समाधान करने से इवन कोर्ट रे भी से गोटे इश्यू अच्छी ता समाधान पाई विभाग तरफ जहाँ करने कथा करा जाउची एवं से विलम्ब हवा कारण मोर जी मन अच्छी बोधहुए से टेंडर कैंसलेशन होता, किंतु टेंडर आउ थे पुणी रिटेंडर करने चिंता करा थे जगार क्लीयरेंस आसला से कथा को आम बहुत शीघ्र करूँ। बड़ राउलिया सेतु बाबद आम विभाग को निश्चित भाव में कहूँ कौन करवा कथा कौ स्थिति अच्छी से बाबद जदि किसी आईनगत प्रतिबंधकता उठी जाइए निश्चित भाव में से कथा तुरंत भाव में आरंभ करा।